जब तुम ही नहीं जीवन मिलाया के तूने कवेरा सवेरा. Asik-asik kakek je bu. Wajah ku orkes dah orang. Bula dak tika duane sangat terona. Mun eka parlo duale pas elamara kapuruna epenta deka orang tuana bulan dateng pas EKPA. Wahai kok iki dingake lah jarok norok kakek bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Salihuddin Hashim wa yalihi Kiai Abdul Qahar beserta seluruh jajaran majelis keluarga Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Ikhlas. Badan kaula ngagung-agi, badan kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Zainur Razi atau Kiai Haji Zainur Razi, ajunan Kiai Haji Imam Syafi'i, ajunan Kiai Muslihuddin, terjukan tak kalib ajunan Kiai Baihaqi. Ben setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian badan kaula tak oning. Tapi meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh senyepoen desa bila porarba beserta seluruh aparatur desa, senyepoi dusun, senyepoi kampung, berserta hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan, wali santriwati. Sepertama ngiring amuji ben asyukur da Allah
saat semangkin kau leben ajunan sareng Allah takdir bisa hadir alengki eka dinto tempat dalam rangka salamatan potra-potra kaula ajunan sebeda lembaga Al-Ikhlas. Kalaban pangarep samu ke seteja ilmu seekaule kak dinto teti ilmu sesajen atetiaki semak de ajunan Allah subhanahu. Artena ilmu seekaule manter kaperna kalaban petunjuk bad hidayah dari Allah. Karena ilmu ni kacaipun ulama beda dua. Ada ilmu itu yang menjadikan pemiliknya selamat, etunya selamat akhirat masuk surga. Ada ilmu itu menjadikan pemiliknya etunya sajen jauh dek ke Allah akhirat masuk dek ke neraka. Ada ilmu itu yang dengan ilmu manusia bisa tahu antara halal haram, antara cuba becek, antara bener kelero malaki. Maka ilmu gak dintonya mana ilmu nafi ben etunya tetilen celen becerah akhirat masuk surga manter tepa ada ilmu na potra-potra kaula ben ajunan. Amin. Ada ilmu itu yang dinyatakan oleh baginda Rasul, manisdat ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah kepada Allah, beni sajen semak dek ke Allah tapi sajen jauh. Lamba atakbir usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Umpama lamba yang kuwajib karena yang kuwajib baca tok benar wajib usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblah Allah. La akhirnya ngaji pah kiai debu Bapak Ibu hadirin at-talaffuz bin niyat. Orang abajang pah aniat usolli fardhu zuhri gak dintoho koma beni wajib tapi sunat. Sampian aniat usolli fardhu zuhri bajengah saya kencer sampurna. Sampian abajang tanpa usolli kita penapah jukan bajengah sah tapi tak oleh kesunatan. Kan atamba ilmu ni kak. Gelak dah ada tak tahu yang wajib makin ngaji oning cek hukum masun. Kapan tahu cek sunat batai kelako. Tetiri baring usolli ambu makin bah Allahu Akbar. Lah nikahnya mana orang tambah ilmu tapi saja tambah jauh dak guste. Lamba ki nyara sekolah maca surat dalam Al-Qur'an yang wajib. Waidil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibaca karena yang wajib. Panapit ngereng muslimat dan ego lebih kiai sewajib Fatihah maca surat hukum sunat. Ibaca oleh genjeran tak ibaca tak penapah. Ambu saya maca surat. Itu namanya orang yang bertambah ilmu tapi tidak tambah hidayah ke Allah saja je. Abu pun ki tak tahu dalam doa baca kafi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah. Ambu aing datang kendu. Ya tek kendu buksa aing gitu. Okey, terus kelangkong. Agak sedok ni. Oh, tikan. Baik buka kening kiba boleh mun tak buka ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamba kita tahu ni bercakap fi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Ibu cakap fi yang wajib kita tahu nah. Tahu cak hukum sunnat semacam Bapak Ibu hadirin. Para bila gak ditoh anyuon ke Allah. Manter kau leben ajunan sareng Allah tak karo paringin ilmu. Si ilmu gak dinto atetiaki kau leben ajunan oning tapi sajen gempang tapi sajen enteng
manter pregna uning de ka ilmu sampuna uning ilmu bisa ngamalaki pakun ela kunin sehingga kau leben ajunan benih cuma atamba ilmu tapi atamba sajian semak de ajunan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Lece epon usolli ni kata de dalillah, cepon usolli ni kata de sarah. Ada yang menyatakan seperti itu. Kita yang ahlus sunnah wal jamaah ngangkui usul tak ngangkui usolli. Punten cepon ki buru tak ada tiaki bejeng rosak. Tapi ngangkui usolli kak dinto cepon ulama hukum sunnat berdasarkan kepada sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad suatu ketika hadirin kak dinto atanya deeren ki laku dek karajina sampun atanya deeren dek karajina ternyata tak ada seeder karena rajina kanjing Nabi ini kemelarat saja jadi atanya deeren seeder tak ada kanjing Nabi lakar kita ada polan deeren tak ada kanjing Nabi bahadabu idan kuntu soiman oh ya munda iya engkau apa saabai. Dari hadis kak dinto banyak fikhul hadis, banyak hukum fikih sekala dari kalimat ya mun tidak sekakan kok apa saabai. Nikah saya pertama nunjuaki bahwa mun pasa sunnat oleh niatah eka niat ki laku sebelum are kingser sampian apa sa sunnat oleh niatah eka laku ki laku kia oleh ta niat sing malemah king mun pasa fardhu kudu niat mulai sing malemah. Paham? Mun pasa sunnat oleh aniat ki laku sampean mangken tak aniat apa sa leku keng leku ki laku bahasa eka kana tada bah ngocak tina ku apa sa abui oleh karena kanjeng Nabi itu man ngalaksanake kak dinto. Jadi mun pasa sunnat oleh kan niat ki laku dengan syarat mulai ki laku kilo kan ngakan sekali. Mun kula 6 rabi sebereng pan kul sanga bah ngocak ku apa sa abui de gelak sekula 6 jua apa jua tak oleh syarat ta tu tak ada mun lamar ngakan tak sah. Jelas. Senomor 2 dari hadis kak dinto cepun ulama bahwa sunnat kaulaban ajuran at-talaffuz maka keluar perkara ibadah saya kalaku liusaidal qalbah makle nolongin ate maka kaulaban sampean bah mun apa aja ngah usolli niat kaula apa aja ngah karena kanjeng Nabi ki buruh oh ya munda iya engkau apa saah. Jadi kaulaban ajunan ini masalah at-talaffuz bin niyah ngocaki niat kak dinto cepun ulama ahlus sunnah wal jamaah kaulaban ajunan sunnataki masalah beda orang selo ende tak panapak cek dengan make kaulaban sampean tak ada wajib keng mun elafataki kencerna atamba. Allahumma sepenting cek saling nyala aki bidah oleh nyala aki tak kenging bener nang di luar NU hadirin di luar ahlus sunnah wal jamaah orang asaur pasaan ku lekuk ni le sampean tempon asaur ngakan mari ngakan nginum mah aing kapan ieu nu mah adon Allahu akbar mun kau leben ajunan saya colok pakon olah aki saya luar tak oleh enum di luar NU oleh saya colok kail saya gelas ero enum pegemet arapa karena berdisitung hadis Gusti Kanjeng Nabi adabu idza sami'a ahadakumun nidaa'ah wal ina'u fi yadayhi fala yad'aha hatta yaqda hajatahu minhu. Kanjeng Nabi adabu mun sampian kak dintoh ngidingaki munyina adan sementara beda etanangah maka tak usah sabek nih kak hatta sampian gak dintoh nekani hajat dari beda saya teku. Jadi mun sampian ada ternyata pah masjid adan maka saya beda etanang nih kak oleh terosaki sepenting jak ngalak oleh dari baba. Jadi makil adan ero terosaki ada saya etanang ero pakemet nyaman mun pas teku budak pah esena kacang haram sampai duhur pakun ngakan dia beda saya ajarkan sedikit beda lah ulama ahlus sunnah wal jamaah punten memahami hadis kak dinto hadirin ada 2 versi cepun ulama ahlus sunnah wal jamaah hadis kak dinto tadi sangkut paut kalaban adan sopu
Neka adan selain sopu. Tetapi sahabat atanya dek kanjeng Nabi, ya Rasul, dan kula tempon ada ketika ada bah masjid adan. Neka biasa beni waktu sopu. Bulan Rejab neka. Kula napa terus saking ngakan napa ke masjid abajeng. Cepon kanjeng Nabi ngakan geluh mari nak abajeng. Karena ngakan ingat abajeng daripada abajeng ingat ngakan. Apa nak boleh ingat sampean abajeng ingat ke cukok saya guring tak ibeta. Fatihah ada tegai kelopain. Nggih, Allahu akbar kabira walhamdulillah kas adu cukok kelopai tak ibeta. Ini wajah alladzi fata abu kana menterbi ini itu beta akhir datang cukok. Inna solati wa nusuki mantiyaru poton bau nak dengan di kelang. Mari dah tegai kelopai cek rokaan oleh telok cek Fatihah mari baca tegai kelopai gara-gara ingat reng sebe. Jadi mun alako pamari gelu bah bejeng ni maksud tak sepenting kelakuan ni kelakuan dek pandek kelakuan ringan. Kalau hadis tadi digiring kepada subuh bulan Ramadan, maka bi ulama jawab bahwa sopuna bekto kanjing Nabi tak pada ben sopuna bila pora rebe lambek sopuna Gusti kanjing Nabi ni kata kang adana dua. Yang pertama Bilal bin Rabah, adzan subuh. Yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hadis ini berkaitan dengan adzannya Bilal bin Rabah, beni adzan subuh tapi adzan tahajud. Jadi mun kita tahajud oleh ngakan keng mun untuk subuh tak oleh gula ben sampean. Jadi makilah beda hadis ketiga dintok kau leben ajunan tak oleh aku aki untuk ada erbek to adzan subuh bulan Ramadan ketika bareng ni keampun beda tanang. Jadi mun sampean ada ternyata tempona ekail pah adzan maka sebeda elesan fal yalkithu maka kotu olah aki sampean amur kemur cek gulu nyuk mur kemur saya dah lima keluar mur kemur ay pegemet ya betal bahasana jelas makana kau leben ajunan sepertama ala kuna apa saus kak dintok kotu ngangkui wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang salah ko ibadah nak tak ngakui ilmu maka setiap ibadah gak dintoh itu lak sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mantar kau leben ajunan termasuk orang seeterema gara-gara ngakui ilmu. Amin Allahumma mangkana kanjing Nabi makon adibu auladakum ngacerna sampian kapi orang bila porarba auladakum dak potra-potrana sampian bithalasi khisolin kalaben telok sampian yang punya anak ajarkan anaknya 3 perkara cek sampai kuleben sampian andi anak anang tak ibelin kalaben telok perkara. Sepertama bihubbi nabiyikum ajari cinta dak Gusti kanjing Nabi. Senomor 2 wa bihubbi ahli baiti ajari cinta dak keluarga Gusti kanjing Nabi. Senomor 3 wa tilawatil Quran ajari putrana ajunan kalaben Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan kanjing Nabi mik makon epakon ajari Quran mik tak epakon ajari fikih mik tak epakon ajari akhlak karena mun Quran kak dinto ampun ajaraki dak putra kaula ajunan sateja hukum ni ka abelina dak ka Al-Qur akhlak belina dak ka Al-Qur lah semua syariat Allah itu kembali kepada Al-Quran. Jangankan ilmu yang bersifat salaf hadirin, napa boleh ilmu agama Islam, ilmu sains, ilmu modern yang sekarang diadakan penelitian oleh ilmuwan, ternyata Al-Quran mulai jimin ampun abahas tade makna bahasa saya Quran ini kita bahas. Kenapa kok demikian? Quran gak dinto sebagai kitab penyempurna. Quran ni kama sampurna kitab-kitab selain. Artinya kelaban Al-Quran setuju hukum gak dinto ampun sampurna karena Quran dibudi. Mun Quran ni ke kitab sampurna maka setuju apa saus kutub beda Al-Quran. Karena mun beda perkara selai bahas Al-Quran berarti kutub beda kitab pole sema sampurna Al-Quran. Karena Quran gak dinto ampun kitab sema sampurna maka setuju hukum na apa saus kutub beda dalam Quran. Lah kalau di Quran tidak ada, baru nanti hadis kanjeng Nabi saya jelasaki. Quran hadis di pada dari ajunan Allah. Quran debuna Allah
Kanjing Nabi ada bujukan dari Allah karena bi Quran ada buaki wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap seeda buaki bi kanjing Nabi kak dinto beni dari kanjing Nabi tibi tapi wahyu dari Allah. Jadi Quran debun Allah seeka debu kanjing Nabi wahyu dari Allah. Berarti Quran dan hadis pada dari Gusti ngalto buri ngemikari bu Allahumma sholli ala Muhammad. Lah cuman nanti dari Quran itu ketika diartikan sama ulama tafsirin di ulama ngangkui ijtihad ulama meskipun sama-sama dari Al-Quran hukum bisa tak pada. Contoh dalam Al-Quran ada ayat aula mastumun nisa tabe sampian nyeting dek ka orang bini pasera orang andi udu nyeting dek ka orang bini maka wudu ungka dintobat. Imam Syafi'i ajelasaki pasera orang seandi udu pah nyeting dek ka orang bini maka wudu enggak dinto betal karena Allah ada dalam Al-Quran aula mastumun nisa sampian mun audu nyeting kareng bini wudu sampian reng lake betal wudu sampian reng bini betal. Ada pendapat ulama yang lain la mastum nikah la misun orang senyeting. Jadi mun bedereng andi uduk nyeting kareng bini sebetal senyeting alamis la malmus seting tak betal. Mun bedereng laki nyeting kareng bini selake betal si bini tak bet. La lain boleh ho kumalah cebun Imam Syafi'i betal kapi laki bi. Lu ada yang menyatakan enten nyeting kareng bini ni ada betal sekali. Nyeting kareng bini tak betal sebini selake tak betal. Lain boleh lah ceng Imam Syafi'i betal kapi ceng si kedua senyeting sebetal seting tak betal cepun pendapat senomor telo ada betal senyeting tak betal seting tak betal boh lamastum cepun nyeting cepun Allah sebetal lamastum ni kebeni nyeting biasa tapi apolong tedung ben rajinah jadi sebetal duduk mun reng lake apolong asarin ben rajinah mun cuma nyeting tak betal. Ini kata Imam Malik. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Gusti Kanjeng Nabi asolat asar kak dintoni te sokona rajina. Mari ini te sokona rajina Kanjeng Nabi pah asolat asar. Berarti nyeting kak dinto tak betal. Berarti lamastum ni kebini nyeting tapi apolong tedung. Jak saking lamastum amak na nyeting Kanjeng Nabi mari nyeting ni ka audu tak kira abejeng. Karena Kanjeng Nabi tu man te sokona rajina pah abejeng. Cepun Imam Syafi'i tak ning pada aki takok Kanjeng Nabi sini te sokona rajina ngangkui sandal. Mun ngangkui sandal mun asandalan kan tak nyeting begini te. Ni jawab boleh di Imam Malik. Oh iya, situng betul lah karena te sokona. Tapi nang kesempatan selain benini te tapi nyium Siti Aisyah. Kanjeng Nabi andi udu nyium Siti Aisyah, mari nyium bah bejeng. Masa nyium ngangkui sandal. Cepun Imam Syafi'i tak ning pada aki mun Kanjeng Nabi nyeting karajina lah kalau tak betal kak dinto kekhususan Kanjeng Nabi tapi mun umat de tak oleh Kanjeng Nabi ni keandi kelakuan khusus saya tak oleh tende bi umat de. Contohnya Kanjeng Nabi nyeting karajina tak betal mun umat de betal. Kanjeng Nabi oleh araji lebih dari 4 mun orang bila pora cak abini lebih di situ tak kok ngalto koncong sarung nggak maksudnya. Wah hari kok jelas tiaki baik kak macam mereng-kereng potongan dia. Alah bola mun tak mak le pada tak miloh. Lah Rasulullah berapa istrinya? Sangat. Ki seeting wafat sangat. Jumlah keseluruhan 11. Malah nang kitab tarikh ni kamun pendapat saya tak muktamad beda saat debu rajina Kanjeng Nabi ni ka ibu atosen. Bemak banyak rajina Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi arajini kebeni karpat hibi tapi pakon bi Gusti Allah. Jadi sahabat ikiba perang rajina kak dintoh teti janda lakena mate kapi polan tade saya ngurus bi Kanjeng Nabi ekabin malah banyak rajina Kanjeng Nabi ni kepunten tak ika polong tedung
Karena Kanjeng Nabi searaji pole nikah umur seket etung. Dari awal Kanjeng Nabi tak araji lebih di situng punten. Ben Siti Khadijah kak dintok 15 tahun Kanjeng Nabi tak araji boleh. Araji Siti Aisyah tak langsung araji boleh sampai 10 tahun lebih baru sampun Kanjeng Nabi umur seket situng kak dintok araji boleh. Cepon ulama orang mun umur seket situng ni kalau beni bekto na libur ka paraben, le beni bekto na libur ka reng bini. Makana Kanjeng Nabi araji boleh kak dinto beni keng marga nafso asli keng karena ipakon bi Guste. Cek saking Kanjeng Nabi marga nafso tak ada ente umur seket situng hadirin umur sekemi tahun Kanjeng Nabi araji Siti Khadijah umur 40 cek saking araji boleh banyak segelem cek Kanjeng Nabi genteng ring bila pora belok pati genteng banyak ring ende bahkan engki kira pikir buk ala ki genteng mun mangkene ke ban tak genteng anguk selok genteng aku mun genteng lesum bian sikir pikiran salah genteng pagi soki pah rang boleh njak sampai mun tak tepani penyakit darah tinggi ki telepon tak aktif lakina genteng salah genteng soki sampian koros selaki jen lempo kebayi nampak magi genteng mun masake tatangkeun andi laki bek cuba king makin nginep tatangkeun nak si bini lo kira pikiran tanya aki kakek laki nanep nginep tak le mulai tak takut bu arap le tak takut abini pole laki nah bu aman tang laki jua buk apa na pole para aben tekepok ben apsa apa buru ka ada itu tori pikir bi sampian genteng soki bunga bulan andi lagi genteng ben soki dah ada king panabit ruwet kira pikiran takut abini pole alake lo genteng lo kira pikiran jadi prabu nende tore pikir milih si genteng apa si coba mbakun si genteng repot saya nyampit dah ngojak genteng takut abini boleh ngojak coba takut coba ongku atua manteran dia laki saya lagi nyelepin ben nyenengin kek lagi manteran dia bini saya nyenengi kesampian karena senyenengin ini kalau kudu ratin lo kudu genteng mungkin apa ki karena nyenengin ini ke beni dari muak tapi dari tengka muak ini kata kalau untuk iki beka waleman beni iki beka pasar kan ki andi lagi genteng tak kalau untuk apa tahu kata tangke bu andi bini ratin tak kalau untuk iki beka pasar kan cek pandai pak gelem kamar lampu pate nang raga ki ama ratin ya mun lampu mati kan lo kata elah bu ternyata kira pikir ratin ben genteng untuk iba tahu kau orang ngetok ternyata seeka penting resa hari ini ke akhlak mun akhlak kenyenengin makilah tak ratin lo apa kak sampai ada jualan tak baju melo leso king si bini ngambek jadi ngeromana sambil misem salah sambil misem bah sambil lagu si bini jabatum hiya nehi जीवन मिलाया के तूने कवेरा सवेरा asik kakek jebuk wajah ku orkes dah orang si bini nyan ngambek sampai di deng romana sambil mesem sampean jualan tanya aki si bini katina pesan jual kak tahu le tak baju le bah mesem tinggal pas sabar kak bede bektona baju bede bektona tak baju tak kira malam metok bede siang artinya aku leben sampian bede bektona ibrik bede bektona ikala rizki ni kepada ben songot kak cokor makin leku bede boleh bektona tade pas sabar bektona bede tu dijak sombong tinggal tu masuk ke dalam masuk selaki bayi ngelaki aing neka aing kak neka ate kak neka kopi kak mun sampean perlu susu napa kuni bede kak bebenit tak kok perlu kopi susu maksud tak wah hahaha kok seneng nama tak seneng kak andi rajin andi kak lo ratin salah tak ratin jeleng keng munakan deh nyenengi sambil misem bodoh ratin salah ratin pote keng munakan deh nyentak elang muana mage pote kak mun tak iko lopai bi lagi na ya ekin abang ki ardena kau leben ajunan se tetilen celen kasayan kak dintok ate sesae ate sebagus pramila kak dintok hadirin kau leben ajunan kalau membaca sejarah rajin Kanjeng Nabi ini kalau setuju ratin
Beda seratin tapi beda si terkenal tak ratin ni kebeda dengan sejarah. Apa napa mi ikabin bi Gusti Kanjeng Nabi? Sepertama, Kanjeng Nabi araji boleh kak dintu beni karena faktor nafsu beni keng epakun bi Allah. Malah beda situng rajin Gusti Kanjeng Nabi kak dintu semakabin Allah secara langsung. Pasirah Siti Zainab. Jadi Allah makabin manusia secara langsung ini kedua orang. Sepertama Nabi Adam epakabin ben Ibu Hawa, Allah semakabin secara langsung. Nomor dua Nabi Muhammad ben Siti Zainab, Allah semakabin secara langsung. Makanya Kiai Maimun Zubair coba tengane kata man madepak situng debuan, cepon debuna ke Maimun. Reng lake mun abinya dua, ya tore cek dengan bi Allah tak larang. Keng mun abini dua tak oleh ngakoh norok Kanjeng Nabi tak oleh. Apa napa? Karena Kanjeng Nabi araji lebih dari situ enggak dinto beni marke nafsu tapi marke epakon sareng Allah. Sementara aku leben sampean mangken mun abini situ bah abini boleh alasna keng orang. Tahu orang apa? Macam sebini, orang ajar kok. Enten bisa saja tukang kombena kalam bina korang mun situng tak nututin tambai boleh. Nggih. Jadi cek pun ke Maimun. Mun abinya boleh, ya tore cek tak larang. Keng cek sampai, mak abini dua kak. Kok norok Kanjeng Nabi, pulan Kanjeng Nabi abini boleh. Ini kata uleh cek pun debuna ke Maimun. Apa napa? Karena faktor alasan sebab Nabi Muhammad ada boleh benih faktor nafsu. Makan saya kabinkan janda kapir. Cek makin abini pak Prabon kapir. Cek sing udah tege para tak milu. Tapi benggalan si osum kiai abini banyak nih kai benggalan. Mun sumen ada si epang kia tek ngetek kapir. Tadi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi abalik Al-Quran hadirin. Lah baru dari Quran itu penafsirannya macam-macam nanti. Makanya kata Rasul, ajari anak-anak kita Al-Quran. Cak sampai ke uleban ajunan andi potra seputra ni kata uning Quran pertama kali. Labak Quran ni kakak. Ni kata apa debi mangken. Quran ni kadimin cuma etoles tapi tak ibu kuaki, tak epa bolong. Bade etoles kabeto, bade etoles kadaun korma. Tapi para sahabat apal Quran saja. Nabi Muhammad apal Quran, sahabat apal Quran. Sahabat tiap ki laku nyetor apalan dak Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyetor apalan Quran dak ke malaikat Jibril. Semuanya hafal Al-Quran. Kanjeng Nabi wafat pada masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Terjadi sebuah peperangan nyamanah perang Yamamah. Di perang Yamamah kak dinto petong polo sahabat apal Al-Quran kak dinto sete hadirin. Akhir Sayyidina Umar memberikan permintaan kepada Sayyidina Abu Bakar makle Al-Quran kak dinto toles papolong buku aki dibukukan. Yang menulis Zaid bin Sabit. Akhir papolong seteja Al-Quran toles sering Sayyidina Abu Bakar. Yang tukang tulisnya sekretarisnya waktu itu adalah Zaid bin Sabit. Sampun Al-Quran bolong, ternyata ada sahabat namanya Khuzaimah Al-Ansori apal dua ayat. Sedua ayat ni ke sahabat lain ada apal. Ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dua ayat ni ke sahabat selain tak ada apal, si apal cuma situng sahabatnya mana Khuzaimah Al-Ansori. Artinya apa? Cepon ulama, andai kata Al-Quran tidak dibukukan pada masa Sidina Abu Bakar, lalu sahabat pah atinggal umur kapi, bisa saja dua surat dua ayat kak dintoh elang karena siapal cuma Khuzaimah Al-Ansori sahabat selain tak oning ke ayat kak dintoh hadirin. Akhir ulama pah adebu pembukuan Al-Quran kak dintoh bid'ah. Keng bid'ah wajib. Jadi bid'ah ni kepada saya wajib. Napa? Pembukuan Al-Quran kak dinto bid'ah tak ikalaku bi Kanjeng Nabi. Keng ulama adabu pembukuan Al-Quran kak dinto hukum wajib. Apa napa? Karena mun Al-Quran tak ibu kuaki bisa saja secara akal, tapi secara kenyataan tak mungkin karena Allah seadabu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Secara akal bisa saja tak ada pak ada kaula ajunan, tapi tak mungkin karena Allah saja cih Quran gak ditopakun eja tak kira beda orang si bisa ngubah maelang ayat Al-Quran. Akhirnya ibuku kan sareng Sayyidina Abu Bakar kak dintoki ada titik Quran cuma berupa tulisan, titik tada, harokat tada. Yang memberikan harokat Al-Quran itu pada masa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adik kancanya mana? Abul Aswad Ad-Du'ali. Baru Ejabarin, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. Itu pada masa Sayyidina A. Belum ada titik. Abak situngi baba, etak dua ayatas, etak telok ayatas. Itu belum ada. Naktoh titik kak dintobada pada masa ulama namanya Syekh Hasan Al-Basri. Ini kesabrik titik Al-Quran. Juz belum ada. Juz setung, juz 2 saya kulus, juz telok tilka itu gak ada. Ada pembagian juz itu pada masa Al-Hajjaj. Jadi lambak Quran ni kak kalau keng tulis huruf petok jebera tade titing tade keng make tade panapa na bisa baca nikah hebat deh mungkin lebihnya tanda semaca tade lamba ada de tanda na kapi maca bisa maca kapi mungkin Quran sampai bernain mungkin ni kata juwid make tak ajar tokang idhar berna merah ikhfa berna biru kan pada Quran saja ni mungkin. Jadi tidak usah ajar tajwid mungkin ajar berna bayi tokang tajwid mungkin. Keng sayang saya maca Quran mungkin tade sebanyak maca WhatsApp pas sebuuk Google YouTube nggih Quran makin jarang. Malah Quran robok jemput ni makin banyak bayi esena lumarito. Baca, tak baca. Baru baca bahasaan deki. Tak hatam leka. Mak tokang pada magi gula. Keng manter saya hadir makin ibadat dia orang-orang sah di baca Al-Quran terutama putra-putra kaula ajunan manter sareng Allah Subhanahu wa taala putra kaula ben ajunan ibadat nak foto sah di Al-Quran amin Allahumma amin Allahumma. Dulu gak ada tulisannya cuma tulisan huruf gak ada jabar tidak ada jabarnya tidak ada naktunya ada ceberah, ada titiin. Keng cepon Gus Dur. Al-Quran Qadim wahyu minulyo tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita lantan cepake ing jeru dodo. Kalau pakai bahasa Bilepora Al-Quran soceh debuna guste tae jeberi ibeca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edalem ate toreta menaki edalem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatan ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal. Ketika putra kaula ajunan ia ciri Quran hadirin. Barang siapa orang Bilepora yang punya anak-anaknya parengi pengetahuan Al-Quran, maka Quran ini bukan cuma sebagai sumber hukum, karena Quran gak dintoh cepot ulama al-muta'abbad bitilawatihi kan ibaca saos Quran gak dintoh oleh kencaran paham ke artena ngarte ke artena otak betak paham ke artena Quran ibaca bakun oleh kencar. Bahkan Kanjeng Nabi Masen ben makon
Iqra'u Yasin ala mautakum. Senga orang bila porah mun sampian beda orang sete'eh maca aki surah Yasin. Pas era saya maca aki surah Yasin orang sesete'eh di kanjing Nabi epakon mau saki. Ada apa mi epakon mau saki Yasin? Al-Imam Abil Fidh Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir atau yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Katsir ni keadabu dalam kitab tafsirah pasirah reng bila porah rebe dan bila porah yang lain kak dinto ternyata bi potran abah maca aki surah Yasin nazalat alaihi rahmah maka turun rahmat Allah turun kani serna Allah de ka orang sampun sete mun turun rahmat Allah sepertama insyaallah sakaratul maut tagak dinto bi Allah pelekas ben pagempang amin ku bu orang mati ni kasake bu ka sakaratul maut ni kasaking tade pada hadirin orang sakarat ni kajak pun kanjing Nabi ka al-fidor batin bis saif pada ben caca sai buka de kala ben pedang pah beda saya tanya mun sakaratul maut ni kasake orang mati mi tak acereng cak tabak pak boy acereng gula ben sampian tanang kening sek-sek acereng orang mati mun sakit mi tak acereng ulama ajabu orang mati ni kalak tak acereng hadirin polang sesake beni cuma soko ben tanang orang tabak pak kesara apa mi acereng soko tabak pak colok acereng polang soko sakit colong beres tanang kening sek-sek tanang sakit colok tak sah orang mati ni kata dengan sakit soko na sakit cila na sakit bibir na sakit kerung na sakit sateja anggota beten pada ben caca saibu pedang hadirin caca aki sekalian makanya orang mati ni meskipun sakit luar biasa kak dintok tak bisa acereng ben tak bisa akuli keng cuman kula ben sampean makilang ngalami sakit bi ulama pokon adua Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah pakem pangaki kaula di lembak sakaratul maut tetimun mintas hak reng mati selok sakit sakarat selok sakit ni kata ada kak sakit kapi keng bede si gempang bede si malarat pada ben reng bini rembi ni ada selok sakit bede selok sakit bu ada sakit kapi tadi bu ada okey kok rembi ni kasake kapi keng bede si gempang bede si melarat beda sih malamun zaman kona bede si sampai telu hari telu malam itu kuin mun makin jak ducem boy tak rembi perco nggih napa nggih jak makin pelan bede operasi sesar mun tak tuli keluar ekoni mun lambok njak idente luar kalau keluar ya kan lak tak keluar idente makin tak keluar ekoni ke dalam kalau kadung zaman modern makin lagi apa lagi? Kisah laki suruh tanda tangan. Bini kulit terakhir pokol tung harang sampai sepuh pakun tak mari tanya ki abid bu entek tak ki buka dua ekor. Menrembi buka berempah buka 10 bertemu sini ke buka tibi kelak gobi gula. Aki tak dantian buka tung 2 3 4 sampai lambak ku berdekak bukaan dia bu. Eki apa ki? Enten ni ke lambak. Biasa di anak pak lekor biasa di anak segemik biasa bener ada bidan ada dokter andi anak telopolo beda mendeng lambe mungkin ada tak nemu king kula teman-teman ki benring bini andi anak pak lekor ni ke orangnya ki beda mungkin ni andi anak pak lekor bu kula mikir mun sampai pak lekor je ngara tak usah acin ngara asim pengalto keluar deh ngulur ke gelu kok apa nasi lur ke gelu bu kempang rembi beda semelarat rembi jadi orang sakaratul maut ni kepada bi orang rembi mun nyari selok sakit tade keng mun emau sakit surah Yasin pun ulama bekal turun rahmat Allah mun turun rahmat Allah insyaallah tak kira melarat keluarnya pas epakon mau sakit surah Ar-Ra'd mun beda orang matiak sehingga cek tina aki maca aki surah Yasin maca aki surah Ar-Ra'd Yasin turun rahmat Allah oleh kebelasan dari pangeran terus maca aki Ar-Ra'd liyushila alaihi khurujur ruh makle keluarannya benih kegempang keluarannya begempang kala ben Ar-Ra'd
tak melarat kalaban surah Yasin. Jadi insyaallah mun surah Yasin ben ar-ra'd ibacaki ka orang saya abali ka Allah dilem ka badan husnul khotimah pamate kalaban gempang manter tepa kaula ajunan sedaja Allahumma. Nih kasih bisa mun kula ben sampean andi nak foto oning ngaji. Mun nak foto nata oning ngaji tak kira maca aki Yasin. Bener. Mangkana ontong sampean putrana bedeneng al-ikhlas nikah. Ia cari Al-Qur'an. Karena ketika putrana ajunan oning Al-Qur'an oning ngaji, maka kemudian kau leben ajunan ketika saya abi nak foto mau saki Al-Qur'an. Ketika orang saya tidak mau saki Al-Qur'an, maka gak dintu ampun tan bahwa kau leben ajunan bekal selamat hadirin. Karena orang-orang saya mau saki Al-Qur'an ketika saya bi setan tak gerak tarin, bi malaikat saya telken. Nah pada guna malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya malaikat senelken ka kobengah alla takhafu cak takok sambian kaki mati ya buk cak takok kaki mati ya kak ing cak takok alal maut wa ma ba'dal maut kaki cak takok ka mati ben cak takok ka samarina mati wala tahzanu bencak kira pikiran ay alama taraktumu nek perkara saya tinggal sampean mangken saya kak cak kira pikiran romana sampean bi anang kenengi ibadah cak kira pikiran tanah saya tinggal bi anang tamenin kalaban saya cak kira pikiran bini na sampean seodi bakal ala ke boleh ni ha apa bemun selaki mati tak lagi ya boleh apa itu guna jerengkong itu guna pala selaki mati ala ke boleh bu. Pala si bini mati ka, abini boleh, tapi tak kin soro mon dia. Si bini mati tak abinya boleh, jak si bini ki odi jak bisa abini boleh. Kantor kadang bedo rek. Pokok kok mun buni kau tak lagi aku, pala kaki mati kok mati. Beda sampo debu senika. Beda. Maki beda sa debu king mun selaki mati haram tak kira norok ibu. Bengal taruan kok. Makilang ngucap cinta sehidup semati bah selaki mati ini mah bodoh noro abun dem ya bodoh seakar nangis bodoh hakikat ya karo saja ya paling ngepon lah ada dia oh selaki bayi temangkat abulun teng tanian noro ada maka pasar lagi nagaki ya noro joni tekuk jena bulun teng jen ngucap noro joni kateng jen ngucap noro asli nak kalak ngucap noro abulani kateng coba apa hocol jak tekuk kalala noro ni gua ndak emak dak emak amarin aku mun tak selesai norok gelem kopur tak norok todu seko mangkane campur ngucak norok bah bulun teng katanian mun sampai abulun teng sampai ngondan ka obu sampai nyebit ka lampi sampai abubuk dadane kecepun ulama hukum haram pala nangis king kalak sabias seruak beni tak boleh nangis king biasa na buk biasa namun bengkanan mun selaki mati pas bini akar haram tak abid selaki ya boleh bengkanan mun kan tu kan belambo ya belambo dia keluan ben bengkanan sampo tak gelem lagi boleh selok nangis ruak jale kau tak detik ampo senek kebiasaan geng mun sakar sa blunteng masuk ke rumah, masuk ke jeding. Ajo, haram kita oleh 4 bulan 10 hari lah temu tupun tilbunan. Senika, tore. Mangkana berdesitung ulama asmana ke Haji Abdul Mujib Abbas Buduran. Ke Abdul Mujib Abbas ni kata mana debu salasatun yastahilu wujuduha. Beda telok perkara cepon ke Abdul Mujib nikah setelok nikah mustahil bedana ada 3 perkara itu mustahil adanya masyarakat eka kandah masyarakat eka tunging king asli ada salah situngan apa al-hillul wafi cepon ke Abdul Mujib cinta sejati cinta sehidup ada bila kau mati ku juga mati ada iya mun cik lebur roh gunung api ku lalui bola gunung api dah emak cik tak ceng kuceng sokon alet tengen tidak ada cinta sejati pada selaki mati alaki boleh bu pahatanya boh
mun selake mate bah alaki pole budian ya akhirat apolong benda ke segemetat masa alaki dua budian punten alaki situng laki segamma papolong ben laki ala man dalla ala khair papolong ben laki selaki ni ka paling banyak nutuaki kebagusan ngajak abajeng ngajak kata tahajud ngajak ngaji ngajak tutupi aurat napa boleh karo king alaki dua kali maki alaki 10 kali tak repot budian mate selaki alaki boleh mate boleh alaki boleh mate boleh alaki boleh mate boleh alaki mate to ibu de rem lagi dari umpama ndo bahalak ke 10 kali bahalak ke 10 kali mate to lagi nah maka sampean gak ditopak kun tak kena bingung papolong belak ke selaki nikah banyak nutuaki kebagusan ketika ki beda dalam tun tetapi pun ke Abdul Mujib Abbas pondok pesantren Al-Khazini Buduran al-hillul wafi cinta sehidup semati cinta sejati ni kata ada dalam Islam ni kasih beda mun ring laki ben ring bini sampai mati lo atelak maka mun budian pada masuk swarga papolong boleh swarga Allah pakun teti lagi bini keng mun secara hukum dunya ada cinta sejati ni kah pada selaki mati alaki boleh enten beni pengkhianat sampean nukuna majid mangkan pada si bini mati abini boleh kah punten makan jawab ke Abdul Mujib salah satu yastahilu wujuduha beda telok perkara gak dinto hadirin mustahil bedana sepertama al-hillul wafi nomor 2 wal gaul orang mati titi jerengkong ni gak ada cepon ke Abdul Mujib orang mati titi jerengkong ta ada meskipun sumendepne kayak kan demun beda orang mati titi jerengkong makin ada jak makin usum lampu keng mun lamba kak zaman lampu kita ada ruah kilo pandiin la titi entokeun pampa nggih lamba mun makin jak lampu dah masuk coba Saudi tahun 95 lampu ki ada kan tuh kan jerengkong kapi lamba nggih makan lamba mun teh dunga kan saya kesangu gede ada apa me asangu gede deki mun cukup meru wa kemi ada ngroma kan lamba ada ngroma mun ki lakukan biru mi biru jak pun laku kemi pun malam kemi biru dah ya nggih tak iya buk ada apa me tak kejeding ada jeding lamba reng bila pore lamba dia karo andi kelemu mun jeding tak andi aja budin Roma lekah tak setia bude jeding ilmu Roma ilmu kamar bude jeding lamba ada dengan di jeding bila pora ada dengan di WC mun kek tabuk ning kong katalon yo lamba kapan ning kong cocok lalang di bobor batangki bener pada benih bengkalan munde tak mungkin zaman la modern alhamdulillah setia la beda andi jeding la beda WC nak beda WC ningkong beda WC toju king tepak garing bila pora make WC toju pakun ningkong cek iki ba umroh ke Mekah WC toju ala 4 sandal di atas na 2 deh tengkong nyaki tak ningkong ka kete cek WC toju ningkong cong minta toju lo metu cong todus kok mun apa mi lesat jam gitu hah korang kula janjian kaki kiai kor nega soto kol beluk sampean nungke ke setengah beluk kula dapat kantor alhamdulillah ada orang sekali karo kali lamang saya yampar dari gede haram mi beda orang bagi situ ngabu mentah tak berjanji sore saya sekarang kantor setebang ciwi saya tidak ada tengah gula ada cek gula datang tidak ada orang sekali hah ojen tandi baju sama nah oh mun jauh mana baju kan becah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang mati di jerengkong ni kata ada jerengkong nikah benih dari orang semati setan jerengkong nikah. Keng untuk afitna ada ke orang semati ben orang seodi akhirnya setan nikah aropa orang semati pakon mata kunin nikah. Jadi ada orang mati di jerengkong ni kata ada paham. Akhirnya bah tako ongku sebiasa bejeng tahajud gara-gara beda jerengkong burung selebih sarap boleh saya bejeng isa bejeng kulpeto gi laku takut saya bejeng nggih terus sing malam aku mi apa coba aku mi ada ngroma
cek tako. Jadi kapan tedung ibu gede, pakai kayak lagi ibu gede. Kapan cukup mingkong kadang rumah, sekanan nekuk gede, sekacer muka sarung. Pah atuan koncong gede dua daya. Wah kok. Cek rok norok tak tahu kakek. Ada urusan kayak lagi dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jerengkong nikah kasih audit teti fitnah hadirin kasih mati teti fitnah. Teti kecubaan. Napa kecubaan nak kasih mati? Kalau beda jerengkong orang pasti arasanan bahwa si mati ini ke orang cuba mun teti jerengkong. Nggih. Padahal enten si mati lo teti jerengkong. Keng mun teti jerengkong artinya mun beda yang mati anyar pah beda jerengkong. Nika pasti si mati ini ke orang era sani cuba. Anu jo teti jerengkong. Ih cok bener jueng. Mi temu. Ajo lambek ki oh dia ada karena ring bini mandi saya sen cumi. Mi tahu beneng kok saya cumi. Sementara orang mati ini kata oleh rasa dicoba tak oleh. Karena orang mati ini kemudian rasa dicoba si mati ini keesek sabi Allah. Kanjeng Nabi sa'adabu hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Orang mati si rasa dicoba gak dintu wajib masuk neraka. Maka namun orang la mati tak oleh rasa dicoba. Paham? Mun era sadana rasani bagus uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Mun beda orang mate kabela ka buku senah kelakuan cuba engce sakasa meskipun saya mate toman ala ko cuba. Mun la mate je kabela kus bagus tok buktuan sematrole lambek ki odi bagus muslimaten entar solawatan entar pengajian entar iya le maki orkes joget juai kok. Allah bercubang je le kebeda kuspe kusse mun e kebeda paham karena mun e kebeda cuba se mati ni ka esek sah mangkana bi ki Abdul Mujib Abbas e kebeda orang mati teti jerengkong ni kata ada jerengkong ni ka setan ar-ruh ni kalakar cepon Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh lakar bisa saja abelih dekah bumi abelih entar dek karo manah tibi tapi nikah entar kanak foto na benih pantar kake tetangku pahikon pataku nikah tiru beni maka namun lambe kan beda siiran saamponna telo are roh amit adukus teh nyon tidak kakopur ningalla peten se ancor roh ngabes dari jauh dapeten se ampun bau enga peten sengko aria kenengan tako nika lagu narengkon naga make lagu kan lebur ki make banjari mun sebenarnya ka lambok terkenal bur lebur ngak gelak hadra dok kasa coba kasa mencer bi Allah ki ibalan sing umur personil mencer tak mati gelak dok mo saya ada batamba adalah cukup hadrat tok kasa ulama ittifaq hukuma ulle kasa mun banyak campur na kasa beda ulama sebitu pendapat beda gitar beda organa beda sebitu pendapat beda sing nguliaki beda tak ngulle ya king mun ngak gelak kasa ulle kabeh karena kanjeng Nabi datang ke Madinah yang mbek kalaban dufuf kalaban hadra ngak kasa sumenep ning kenang na banjarian belambek burle lambek Allah ada budak kanjeng Nabi orang Islam wajib ngaji nggih agama Allah nyarateng kiaki odi sakalian cek parogi lembok je jan kabudi auba bula dak tika duane sangat terona mun eka parlo duale pas elamara kapuruna epenta deka orang tuana bulan dateng pas EKPA wah kok iki dingak kila jero norok kake bu
Wis. La mulai mayu. Orang ngoncang boleh. Moreng batai bagi boleh. Ada kau kingisen na boleh Roma mare na bu. Huye kau. Menyo tahu ngocak huye dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, boleh simpul lagi na boleh. Jadi kanjeng Nabi pesan sehingga putra kawuleben ajunan cek sampai tauning Al-Quran. Kenapa? Dari Al-Quran itulah muncul hukum-hukum fikih. Dari Al-Quran itulah muncul hukum akhlak. Dan semua ilmu yang ada sumber utamanya adalah Al-Quran hadirin. Ben orang seoning Al-Quran gak dinto bekal selamat dunia akhirat. Bahkan orang seajar Al-Quran beni cuma abang tibi saya selamat. Maki orang tuanya selamat bi nak putus oning Al-Quran. Tahu saya bahas ia akhirat. Itunya saus mun bedering tua saya bi anak pahi maca Yasin, bi anak maca Ar-Ra'd. Nazalat alaihi rahmah, turun rahmat Allah. Mati maca surah Yasin bin Ar-Ra'd. Kempang keluarannya hal gak dinto nunjuaki bahwa Al-Quran gak dinto dari dunia bekal teti keselamatan akhirat bekal teti syafaat pertolongan manter putra-putra gaula anjunan sebeda madrasah Al-Ikhlas gak dinto ibadat tina foto si ahlul Quran amin Allahumma segak dinto si saya pada pak kurang lebih nanya on saporak setedak betis epon senaus kelaban bahas apa bu? Hah? Orang ayo mana beda janda nganggur mana? Hah? Banyak ungguan. Tulis tang nomor lek 0823. Wong beda dari KUA, di pahtet mayu. Beda si dari depak beda nih. Sepora buki, kak sepora kak gi. Senasam biar gajah mentir saya beda pak, beda manfaat dah. Setiap penyemangat untuk masa sekolah putra. Untuk ngajari putra ilmu syariat, ilmu agama terutama Al-Quran. Sekali itu sih saya pada pak kurang lebih nanya unsur sederek betis epon. Mana beda bener asli fadl dari Allah, mana beda salah asli omber ben keentengan dari kebutuhan beten kau nanya unsur ben perlesaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullabat al-ikhlas. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الجنة وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول ما يدخلها يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقوله لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا ويرك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.